नमस्कार ओडिशा बुलेटिन 365 को आपण मानक स्वागत। आज 2 अक्टोबर चलतु नजर पकाइबा देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। यह पूर्व जदि आपण नुआ करी आम चैनल को आसिचंती तेबे वीडियो को लाइक करने सह आम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु जहाद्वारा आपण को राज्य तथा देश विदेशर रेगुलर अपडेट मिल पारिबो। आज प्रथम खबर आसला ओडिशा रे दशहरा रे बाजीबनी डीजे जळिबनी लेजर लाइट। पार्वण को सुरक्षित करने को कटकणा जारी कर जिलापाल दत्तात्रेय सिंधे। विभिन्न पूजा पालन समय पूजा पेंडाल भसाणी शोभायात्रा आदि समय डीजे एवं 65 डेसिबल रु अधिक शब्द करुवा साउंड सिस्टम को बारण कर फायर गन एवं अन्य निया बाहरुवा उपकरण एवं लेजर लाइट कौन पूजा पेंडाल भसाणी शोभायात्रा एवं बालीजात्रा उत्सव समय व्यवहार कर निर्देश दि जाइए। परवर्ती खबर आसला निज बंदूकरू गुली फुटी बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा हेले आहत। निज लाइसेंस प्राप्त बंदूक को रखुवा समय तले पड़ जाइथिबारु भूल बसतः गुली चलिबा फल अभिनेता गोविंदा गोड़े बाजिला गुली। प्रबल रक्तस्राव होता तुरंत हस्पिटाल भर्ती करा जायतिला। वर्तमान डाक्तर गुलीटी को काढ़ी एवं तांको अवस्था भल अच्छी बोली कहले गोविंदा मैनेजर। परवर्ती खबर आसला कानपुर टेस्ट जीति सीरीज जीतिला भारत। कानपुर टेस्ट रे बांग्लादेश को 7 विकेट रे हराइला भारत। एही मैच रे 95 रन टार्गेट को मात्र 2 विकेट रे हराई विजय हासिल कला भारतीय क्रिकेट टीम। भारत प्रथम टेस्ट जीति सारी बेले कानपुर रे द्वितीय टेस्ट जीति। टेस्ट सीरीज को 2-0 रे भारतीय क्रिकेट टीम सीरीज को निज ना कर। परवर्ती खबर आसला बीजेपी सरकार आसबार 3 मास भितर राज्यर विभिन्न अंचल सांप्रदायिक अशांति देखा यह बीजेपी सरकार कार्यदक्षता को नहीं प्रश्नबाची सृष्टि करी नवीन शंख भवन आयोजित एक कार्यक्रम कहते। यह जवाब रे बीजेपी दर्शाई जे बीजेडी सभापति नवीन बाबू निजे शेष में एत तल को खसी ताहा आश्चर्य लगुच। नवीन बाबू को वक्तव्य यह प्रमाणित होउछि नवीन बाबू निजे ओडिशा रे अशांति सृष्टि करने को चाहते। यापर बीजेपी आहरी अनेक उदाहरण दे बीजेडी शासन समय दृश्य को सामना को आनी। परवर्ती खबर आसला पुलिस डीजी कहले सोशल मीडिया रे दूरे रुहंतु। भद्रक धामनगर थाना समीक्षा पर सोशल मीडिया दूरे रहा पुलिस डीजी अपील। सोशल मीडिया दूरे रुहंतु, अजथा कमेंट करंतुनी। साधारण लोक भयभीत हेबा आवश्यक नहीं एवं खूब शीघ्र परिस्थिति सुधरिबो बोली कहिसंती डीजीपी वाईबी खुरानिया। परवर्ती खबर आसला राज्य में लागू हेबो आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस। कहले खूब शीघ्र राज्य में लागू हेबो आयुष्मान भारत गोपबंधु जन आरोग्य स्वास्थ्य बीमा। 1 कोटी परिवार 3.5 कोटी लोक पाइबे एही आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड। कार्ड रे जनता देशर 27,000 हस्पिटाल रे स्वास्थ्य सेवा पाइबे एवं 70 वर्ष ऊर्ध्व वयस्कों को मध्य मिलिबो एही स्वास्थ्य बीमार सुविधा। परवर्ती खबर आसला छात्री भिन्न धरणर प्रतिवाद। कलाहांडी जिला थुआमूला रामपुर ब्लॉक कियापदर कस्तूरबा गांधी विद्यालय मंगलवार स्थानीय छात्री अभिनव प्रतिवाद देखा मिली। हॉस्टेल अव्यवस्था और प्रधान शिक्षयित्री विरोध में अभियोग करने प्राय 50 रु अधिक आदिवासी छात्री 21 किलोमीटर जंगली रास्तार चली चली जिलापाल को भेटा निमंते आसिले भवानीपाटना। परवर्ती खबर आसला सुप्रीम कोर्ट को बुलडोजर एक्शन रे शुणाणी। बुलडोजर जस्टिस मामलें शुणाणी समय सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट भाव कहते जदि रास्तार कौन धार्मिक अनुष्ठान अच्छी ताहा गुरुद्वार हेउ किंबा दरगाह हेउ किंबा मंदिर यह जनसाधारण एक प्रतिबंधक अटे। एवेठू यातायात हेउथुबा रास्तार कौन धार्मिक अनुष्ठान हो पार ना। परवर्ती खबर आसला सोनम वांगचुक लद्दाख चली चली दिल्ली आसुवा समय दिल्ली पुलिस तांकु सिंधु सीमार अटक रखिला। लद्दाखर समस्या उपर स्वर उत्तोलन कर प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली सिंधु सीमार अटकाई दिल्ली पुलिस गिरफ कर। वांगचुक समेत लद्दाखर प्राय 120 जन को दिल्ली पुलिस गिरफ कर। पुलिस अधिकारी कहले जे वांगचुक एवं अन्य माने सीमारे राति कटाइबा चाहूले। वर्तमान दिल्ली में बीएनएसआर धारा 163 आईपीसीसी धारा 144 लागू होगा पर सेमानक प्रथमे फेरिबा को कह जायतिला किंतु जेतेबेले सेमाने न मानिथिले एवं अन्य साथी लोकों को गिरफ करथिले। परवर्ती खबर आसला बेस्ट खेलाड़ी टीम इंडिया रे प्रवेश करबा नै गंभीर रोहित को योजना सामना को आसिला। टाइम्स ऑफ इंडिया रो रिपोर्ट अनुसार ऑस्ट्रेलिया विपक्ष आगामी 5 टेस्ट सीमा गावस्कर ट्रॉफी ପାଇଁ गायकवाड़ को भारतीय दलर तृतीय ओपनर भाव में चयन कर पूर्व गायकवाड़ को टेस्ट खेलिबार सुजोग मिलना बोली गंभीर और रोहित को एभली योजना सामना को आसी। परवर्ती खबर आसला बदलिला सुकन्या समृद्धि योजनार नियम। 1 अक्टोबर रु केवल झील मान आईनगत अभिभावक माने सेमानक अकाउंट गुड़ी को परिचालना करें। नूतन नियम अनुजाई जदि कौन अभिभावक
ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଆଇନଗତ ଅଭିଭାବକ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅଧିକାରକୁ ଆଇନଗତ ଅଭିଭାବକ କିମ୍ବା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣିତ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ହେଲେ ରୋହିତ ପାତ୍ର, ଯିଏକି ଅକ୍ଟୋବର 4ରୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସନ୍ ସିଟିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷେଇ ଲୁହା କଡ଼େଇ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଆକ୍ସନ। 3 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ସେମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରିବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତଥା ରୋଷଘର ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ପାଳିଆ ସେବକଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ବର୍ଷାର ରେକର୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଋତୁରୁ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 5% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ହେଲେ ଏବେ ବି କେନ୍ଦୁଝର, ଦେଓଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭଳି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ନିବେଶ କରିବ 4,671 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କମିଟି SWC ଓଡ଼ିଶାର ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ 4,671.81 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା 10 ଜିଗାୱାଟ୍ର ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବ ଏବଂ SWC କହିଛି ଏହି ବିନିଯୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ସେନ୍ସେକ୍ସ 1272 ପଏଣ୍ଟକୁ ଖସିଲା, ନିବେଶକ ହରାଇଲେ 3.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ମାନ୍ଦା କାରବାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର 2 ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। 84,299 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ନିଫ୍ଟି 368 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 25,810 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସରେ ଘଟିଥିବା ଏହିଭଳି ଅଚାନକ ହ୍ରାସ ପ୍ରଭାବରେ ନିବେଶକମାନେ ହାରାହାରି 3.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 40ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମତଦାତାମାନେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମତଦାନ କଲେ। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ରହିବେ ଅଫିସର। ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ହେବ ଅଫିସରଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ମାପକାଠି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ନୂଆ ମୁଖିଆ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଦିନକ ପରେ ଆଜି କଟକ ଡିସିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏମିତି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର S ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଇରାନ, ଲେବାନନର ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆମେରିକା ଗୋଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଆମେରିକା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର ହେଲା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶା CM ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜର ପ୍ରଚାର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସିଂହଭୂମି ଚାଇଁବସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ସମାପନ ଜନସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେପି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଦେଶ ବିଦେଶର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସହ।